We just landed in Morocco. Flight was very long and tiring, 3.5 hours or something. But it's alright, it's not that bad. मोरक्कन एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मैंने एक टैक्सी ली। यहाँ के ड्राइवर बहुत दोस्ताना और सियाहों के साथ खुश अखलाक से पेश आते हैं। मैंने ड्राइवर से कहा कि मुझे शहर के मरकज़ तक ले जाएं ताकि मैं मराकश के कल्चर और रवायात को करीब से महसूस कर सकूं। रास्ते में मेरी नज़र एक बड़े मराकशी झंडे पे पड़ी जो हवा में बड़ी शान के साथ लहरा रहा था। ये झंडा मराकश के लोगों की मेहमान नवाजी और इनके मजबूत अज़म की अक्कासी करता है। यहाँ मैंने मोरक्को की मशहूर पुदीने वाली चाय का मज़ा लिया। ये चाय ना सिर्फ खुशबूदार थी बल्कि इसका जायका भी लाजवाब था। चाय पीते हुए मैंने मकामी लोगों को देखा और उनकी बातें सुनी और उनके कल्चर को करीब से समझने की कोशिश की। ये लम्हा वाकई सुकून बख्श था। What's your name? Muhammad. Nice to meet you. Abu Bakr. Yeah. अगादीर के खूबसूरत साहलों के करीब एक कहानी छुपी हुई है। ये कहानी जो माजी और हाल को जोड़ती है, फ़तह, सकाफ़त और मजबूती की कहानी जो सबसे खूबसूरत तरीके से ऊपर से देखी जा सकती है। आज हम ऊपर की जानिब एक सफ़र पर निकल रहे हैं, एक ऐसे किले की तरफ जो सदियों का गवाह है। हमारा सफ़र एक ऐसी सवारी से शुरू होता है जो हमें बुलंदियों की तरफ ले जाती है। हमारा मिशन है केबल कार ढूंढना है। हम केबल कार के लिए जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। मोरक्को में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन कोई 30 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब मुझे फील हो रहा है, लेकिन इट सेज लाइक 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मोरक्को में भी ड्राइविंग जो है वो राइट हैंड है, सॉरी लेफ़्ट हैंड है, और रोड्स राइट वाले यूज़ होते हैं क्योंकि मोरक्को के ऊपर भी फ्रेंच का जो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है। जैसे पाकिस्तान इंडिया पे ब्रिटिश राज का था, तो इसी तरह यहाँ पे भी फ्रेंच की वजह से सारी गाड़ियाँ देखें दूसरी साइड यूज़ कर रही हैं रोड की, और इनकी ड्राइव लेफ्ट हैंड साइड पे है, जस्ट लाइक यूरोप। Where have you reached? There it goes, in the background. ये केबल कार एक जदीद शाहकार अगादीर की गलियों और समंदरों के दरमियान का फासला तय करती है और हमें इस किले तक ले जाती है जो वक़्त की कहानी सुनाता है। जैसे ही केबल कार ऊपर की तरफ बढ़ती है, शहर नीचे एक खूबसूरत तस्वीर की तरह नज़र आता है। नीला समंदर सूरज की रोशनी में चमकता हुआ और अगादीर की गलियां सब हमारी नज़रों के सामने फैल जाती हैं। लेकिन हमारी नज़रें उस चोटी पर हैं जहां सदियों पुराना किला मुंतज़िर है। यहाँ पे आपको केबल कार की दो इकसाम मिलती हैं। एक आप पूरी की पूरी केबल कार जो है वो रेंट कर सकते हैं, जिसके तकरीबन कोई 800 दिरहम चार्जेस मालूम हो रहे थे, और दूसरी चीज़ ये कि आप दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन जब हम गए थे उस वक्त इतना बिजी नहीं था, तो फिर हमने शेयरिंग वाली ली। Thank you. Are you ready? Yeah, are you ready? Yeah. Rebecca, how are you feeling? I'm feeling so special. I'm trying the cable car in a completely different country, which I never have tried before. And we've not really researched it, so we don't actually know what we're... Oh, look at that. She's like cleaning up before we go in. Thank you. Ooh. ये तो ना सानू ये भी साड़ी प्राइवेट ही होगी, कोई आया ही नहीं। She tried to sell us private for 800 and we got private for 120 head. जैसे ही केबल कार ऊपर की तरफ बढ़ती है, ऐसा लगता है जैसे हम ज़मीन से दूर और कुदरत के करीब हो रहे हैं। नीचे अगादीर का शहर अपनी पूरी खूबसूरती के साथ फैलता जा रहा है। सफ़ेद इमारतें, हरियाली और गलियां एक नक्शे की तरह नज़र आ रही हैं। सामने नीले समंदर और सूरज की रोशनी में चमक रही है। एक ख्वाब जैसी महसूस होती है समंदर की लहरें जो साहल को छू रही हैं,
اور وہ نظارہ دل کو سکون دیتا ہے۔ یہ لمحہ صرف ایک نظارہ نہیں بلکہ ایک احساس ہے، ایک ایسا احساس جو ہمیں اس سرزمین کی خوبصورتی اور سکون کا حصہ بنا دیتا ہے۔ اور جیسے ہی ہم چوٹی کے قریب پہنچتے ہیں، قلعہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ایک قلعہ عمارت ہی نہیں بلکہ مراکش کی تاریخ کا ایک خاموش گواہ ہے۔ یہاں پہنچ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وقت رک سا گیا ہے اور پتھر اپنی داستان سنانا شروع کر رہے ہیں۔ 13,000 died in 1960 in the earthquake, and a castle inside 2,000 died just inside. Yeah. Well, together has been 15,000 people killed and 25,000 people places. But in 1 year, in 1960, 29 and February, there's some waiting for you, brother. When I've been in Morocco, Morocco is your second country. And Pakistan is my second country, and Cuba is my second country. MashaAllah. But if you know me, how many languages I speak? 7 languages. MashaAllah. But I am not been in school. I read about the languages with a lot of brothers like you when I've been so small. MashaAllah. Very good. But how old is the castle today? It's 764 years. But in COVID-19, what is I make vaccine from corona by not is there. It's a building the cable car and the building the castle, a reparation the wall, some like before, but now inside it's a museum. But if Abai people go inside, can you Abai ticket? How much is the ticket? It's 90 dirham. About 40 persons is 180 dirham. But what is interesting to see from there, can you see the crack? This plate where is a tidal wave with the earthquake coming. یہ کہانی اس زلزلے کی جو یہ شاعری سنا رہا ہے، اس زلزلے نے پورے شہر کو تباہ کر دیا تھا، لیکن مراکش کے لوگوں کی ہمت اور مضبوطی نے اس کو دوبارہ کھڑا کیا۔ یہ قلعہ جو اس وقت بھی قائم ہے، آج مراکشیوں کی طاقت اور عزم کی علامت ہے۔ یہ بلیاں جو یہاں کی خاموش گواہ ہیں، یوں بیٹھی ہیں اس جیسے یہ بھی ان کہانیوں کا حصہ ہوں، اور ان کی بے فکری اور سکون تاریخی مقام کی خاموشی خوبصورتی کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ لمحہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ تاریخ اور قدرت کتنی خوبصورتی اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہمارے علم کے مطابق یہ قلعہ تقریباً 16ویں صدی میں تعمیر کیا گیا۔ ان اونچی دیواروں نے مراکش کے ماضی کو محفوظ رکھا ہے، یہاں کی جنگوں، فتحوں اور زلزلوں کی گواہی دیتا ہے۔ یہاں سے شہر اور سمندر کا منظر ایسا ہے جیسے کسی مصور نے اپنی سوچ کو حقیقت میں تبدیل کر دیا ہو۔ نیچے اگادیر کا شہر اور سامنے لامحدود نیلا سمندر۔ یہ نظارہ دل کو سکون دیتا ہے اور دماغ کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ ان دیواروں کو چھونے پر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تاریخ کو چھو رہے ہوں۔ یہ وہی دیواریں ہیں جنہوں نے کئی طوفانوں، جنگوں اور وقت کو محسوس کیا اور ان کے امتحانوں کو دیکھا۔ یہ قلعہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ مراکش کی ثقافت کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے، اور کئی بہادری کی داستانیں اپنے اندر سمائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ اس تاریخی مقام کو الوداع کہہ کر نیچے واپس جائیں، لیکن یہ سفر محض ایک مقام کا نہیں تھا بلکہ ایک ایسی کہانی کا تھا جو ماضی کے گہرے رازوں کو آج کی حقیقت سے جوڑتا ہے۔ جیسے ہی کیبل کار نیچے کی طرف روانہ ہوتی ہے، اگادیر کا شہر ایک نئی شکل اختیار کرتا ہے۔ شام کے ہلکے رنگوں میں نہایا ہوا یہ شہر روشنیوں اور خوابوں کا منظر پیش کرتا ہے۔ یہاں کیبل کار میں بیٹھے ہوئے نیچے پھیلے ہوئے شہر اور لامحدود سمندر کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ یہ منظر صرف آنکھوں کو سکون نہیں دیتا بلکہ دل کو ایک گہری سوچ میں ڈال دیتا ہے۔ اگادیر کی ہوائیں، قلعے کی دیواریں اور سمندر کی گہرائیاں، یہ سب صرف ایک نظارہ نہیں بلکہ میرے دل کا حصہ بن چکے ہیں۔ سفر ختم ہو سکتا ہے لیکن یہاں کی کہانیاں اور یہ لمحے ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے، میری یادوں میں، میرے خوابوں میں۔ یہ جگہ، یہ سفر اور یہ احساس، یہ سب اب میرے دل کا وہ حصہ ہیں جنہیں کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔